Voice of Togo. Mia Bigby. Apoto mieto mieno memado do paji mia mino gbe mi ya ko senyala Isabelle Manavi Amagavi elecho ANC makpaji le golfo 4 makpaji ya ile nye America ga mo 14 de ka me perento gbanto yi wonye epo a minya no ne elo be ano miensi na mo togo mo do manya okwe senyala Isabelle Manavi Amagavi mi owezo yo ole ni sora medo donc ni so apeto Jacob lego mi fo nyinto très bien de vieux fois ma ou le to dynamique mgberegbe wa ni sora medo ni so be ko do mi podo hare kan lo nya ka te do fo gbe fia mi la de epegbe donne so 1er janvier kaka so 31 décembre e payer ya me ko mi le mi gbe ma se mjibe ma o mo nupopo ya ti don wala be ke yin tutugban imva mi abe mo anu oui le pays ya mea be mado epeye be chokpenwe ni Togo vi de siade oui ma ose be ndogoro nunu le ma ugbo ma gbon be egbe chan ke mado mi agbo egbe mi abe campagne no fun le nu si le kama ohun le nu le fonfon me gawe fe mi egbe ma ado campagne bokone opposition be candidat o kewe onanko be yoaya mado epenwe be epeye ya be jogbenwe ne Togo vio pata ne ma bio nunya kusi jeje keye ma unto de kanana ne bia na Togo vi de siade le chacha ke lenkone mi le jawo welebe keye mi le ja awo duploto be akọ be wonao le nkeke poedo ko gbona le pe wetri ya mea ma wune na nunyakusi jeje Togo vi de siade ne ba wo chanchan nueto ke la nabe lidodo la va Togo ke la nabe fofo la va Togo ke la nabe ngogbe dede la va Togo de Togo vi wa anyi domene nyona kudo agbenwe non kudo vivi cessé le anigba ke jimiva va le yipo be mia nanyi vire kwa mia gbadota afike ma unto jradora na mia ma une fe mia nu be epe ya meya mia nyi tome ne nyona wa ke be sona yebe efio patale anigba ke aji apeyaka ko le kata ma mi ma ANC réel ke be foro be ANC foin mioya mi le tukaraji mioya sibele ko nya nenia mi wo chacha wole be ke mi wo mi abe congrès va yi so mi wo chacha be nya be zimenola echa ela gankore la pomo le anyi candidat le akodada be nyayome maglome nkeke ko do gbe domi va ya chachira roji po miami le mi la wo do kakae miabe candidat apeto Jean-Pierre Farke so miabe aplangatia ne ba so aplangatia sensende ne ba gbovakui kudo jirudu na mia yebe jajira roji ye ko jiko mile kaka alomadon mi gbaba le nya fofo toto le ndokusukudo ezan ku keli ya mi gbaba nya enua le ti owa munya mukosebe enuwa jirudwa elanyi miato ke la tutu miabe adasi kudo miabe ado kudo VVCC okpata ke yemi mi de wosole jirale kebe enuadwa la veme le yo kata me donc mon pour merci be ka porte fable memo ke azo fwe wala e ja ka jiru to ba mi mi jila bla mi le mo jile fia o nene munyi nene o ne mi mkano ji o asibele ke kpobe no na kokokwa ne mi karo ji o mi manu e more o ke mi no mi a mo popo ku kakaro ji le mio miasi wala be ke mi nyabe na ne ma wule huame kwa huamu nyiro na wa kakaro ji wa le miasi be na epe amea ma ube pebenyi ne Togovio ma ube ablode be pebenyi ma ule jaso ke Togovio kakaro ji wa le miasi ne kemia pa me mona me atwa nya maji vi le goro wa kele gbe nke mi ya wo tra ma de abon ke kebla tonji le pa ko ya shake ma ya le nto li ma ko ke da to golfo 4 ba pa ya Togovio o chami ni na no gama me ponu to mo jina yo egbe are me mo to mo kemi le ji ke po mi le gbe le nto ma le gbe foro gbe o
Magblome nous tombe à fond. Golf 4 et mal. Golf 4 et mal. Voir Magblome Wolebe ke mi le dia da nous tombe ba quoi. Mi oya mi wo nous sosrondo mado jesibe miawo mi nyi ha. Ke ye wa vusugbo ne nous tombe ba ko data be nyaya. Wolebe ke tiru doa mun long. Be ya we do nous tombe ba ko ya ne mi pe a wolebe ke be na nyi fi pe obe pe bla ton vo veon so no yi ye togo ko yon gba tekpo gbedo encore que e ko dana sawan parti unique to yo wona mi matem so ebe enya ko dada le jirudu junior global vo be comme wo po mi gbon po be pe bla ton vo veye a wo be ame o kekem le kebe nu to me ba ko be nu yo me a o mu nya nu ke enyi et nous tomons dit popo en tant que telle délégation spéciale au woto kaka oui wobe maglobe et nous tomons dit popo eni et sukulu yeye ke ya mesia me kekem lei voit apeto Jacob nyema blanc blewa oh nous serons kedi leme kengboe et doda siawa nyemu hosebe ameo keke wo globe yo le yo jibe yo ananko yo ayi nu tombe bako kowe o dakonegbe o ni no to meji po lawa nyen wo se be wole be ko le yi won o susu ibe nene e do abe gbe a nene be le janu e won donc sse video mi dira glo e do sse to mu ni be sse video sse to e sse to maglombe le coffre 4 mais et ko bla e fait voir drin ye popu wo 27 quartiers ye popu le wo golf 4 27 quartiers il me côté milliard ye be tameye il me tamile oui voir et nous que tien balé to rede lentia ni be et quartier yo alors ko yawa oni e durohwa lome durohwa be ko e gomeni be maglobe golf 4 wa me asigan asigale Golf 4 wa me nous connaissons be quartier administratif wa ole Golf 4 wa me magbombe banque ko to ole et nous subo le Golf 4 wa Golf 4 elle riche jamais te bleme on peut ko le gamin to mo nya viro oh et nous peut le voir mi blew Golf 4 wa me ke eko dio lia gogbe de tebe nyamu de wa gbo kra et quartier ko gblombe quartier insalubre et kewe onyawe miawe do lakpo le ko miawe do lakpo school be nyao bo akpo e konji be nyao akpo e dumebe jajirado afa ko bebe ngogbe de tebe nyao gbo et nous y a un défi gandé que ye mila relevé à doigt golf 4 asibele ke ngbefibe et nous le mea nene ake yebe et du coin ko towa o hia nous subo parce que golf 4 be quartier wa c'est oni kokewe o dasi à l'abandon et gomimbe o dasi o sigbe ko pata klemia gble le togwalo wo be et do subo le funu et baso yedia nya glombe miabe golf 4 muna nyisan sans oglobe commune de Lomé et pour Lomé be ko pata et nous de ko non délégation spéciale de Kabe Poklote fifia et nous kenyi préfecture de golf o medo tepia madrin wobe miami lot akpa de ka kelenyi golf 4 a mekpote o kekem oli et kemi je glogo maglome na peke dongbe domia be wetria me wogwan me odo do asinamile maglobe mi d'accord yi 30 juin pepe voir passation so délégation spéciale ke nani Salomé commune ça kudo golf keke maglobe 15 octobre won yemiwe kemiwe 15 octobre mianya gbo le golf 4 antokura maglobe mi to doji kudo ndepepe o kafla afie mia non to chamia oto anto no pe to chamu no miasio do nu ketia mairie ganto mairie centrale que le palais des congrès golf 4 ba ni gbanji belé le gars mi doit en principe à l'humanité
nene kwa mesia me quoi wa be fumila no do nya be no avoir o muso na mi obe o réserver d'arene district gouverneur ko le java nommé o npo nommé hadowa o so funu so d'arene kegbe e ho gbogbo ro chon lekewe ni gofu 4 be do meninu que on a ten son ami le nyabe territoire di on la son ami o par exemple DST par exemple Afrique nyabe o avec direction des affaires financières au nosan be hoku de to wo be afide pepe tom nani ke miano mairie annexe de non et nous on y qu'on a quoi funu so na voir funu yemi mi va d'accord les so élire maire quoi to voir no il funu au matin au mairie be donner pepe les funu wo be mi nanyi kaka sigbe wetria me tonne ke mi kwa fike mi la odolo ke ngbe mi va kpo hore haya ma gbo be ho haya me mi le fifi ya be mairie principale la ho haya me be le fifi ele noa UTB que les circulaires ITB circulaire à Djenkwe les funu les jardins viré ben collé poste Nicolas Kwe be posta be hadame le funu mi haya funu ai ke ngbe mi va je e dogomi ke mi je dogoma ngbo no sambe et nous conseil municipal de pepe munani en tant que tel lomé commune est englobé nous pata wobe ke mi je dogomia mi le pebe nous ucha mi le do pebe nous ucha ke hiabe budget ke mi la so wodo et 2020 ga nyao leke mi la collecté gao ke ngbe azao do do wo me les communes amia mi do la préparer be budget d'arrêt donc a pata mi be règlement intérieur tout ban que leke conseil municipal la leko la pledo leko la seko la chloromese ko la mi wenti do kaka mi we vraiment ou ba me nou vevia a enseignant todo o le mia dome kengbo ame o monu je leke be nu ontia o le mia dome do nu kentia e nu ke ma do je si anyi be golf 4 ANC le funu unir les MPDD les et nous PSR les et FDR les kengbo indépendant vous ACP ko to ole wo be muni dinaglon la de cas alors haso so no ko sinu de cas ye formé conseil municipal al funu conseil municipal et nous haso so le me vous sigbe amenya masi de cas won ni wo be amesi amesona e be souvana ye mi so wona doa kwa mi au règlement intérieur que mi au règlement intérieur va kota mi va nani au session budgétaire et ya e didi considère v yemi so wo mi abe budget que mi la zan 2020 keke dare ma globe fifi toke gbohoe yemi je e dogomi de mi dogo kudo e comme be fio e comme blave voir ma andrin be fio keke mi dogo kudo CDQ et comité de développement des quartiers be zimenolao be tato mi dogo ku cha be mi akpora bere leke doa le jano leke kadodo la no mi akudo wo dome wele be kenyi be waya wo nona population bo mi o so le djube vi ogbo wakudo o dananyi gasia game ken gbowe o la va mia gbo leke doa la no ru ma pa ma gbo be egogo dodo ya cha ba nywere wo be o gbenami leko o le gbesoso be yo awo tokudomi asira sime wole be ke mia be do dasie nyi be mia be commune abe ngogbe dede voa mia patakudo we mi glebe gofre 4 ya commune de référence belani commune torere yemi jibe bani les communes au kwata domele togwa bani ya tuta de monto bani e podije na mo ne wa no po nous so golf 4 bo be leke yo pro na nuto meroa be golf 4 to be yo ya yo so yo dokwe so savoir me ko le conseil municipal le funwa ne dowo wa adodwe be nya be nuto mekele ni golf 4 ne banya pipi ke ya me sia me la no po me la so do po le ke yo o drana nuto mero drana tu mero e dota si ke mi on to bi so de mi no le golf 4 be nya wa eye mi le wo chan nya wa eye wa ma gbo be campagne électorale be nya eye va na be no va ti to na mi video nu kentia monsieur le maire que le ni golf 4 que le ni peto Jean-Pierre Faba et le ni candidat né élection présidentielle il y a obe les golf 4 mais nyebe gominoto tout ban
donc à ma grombe et gbeyowa et apeto Jean-Pierre Fabre les campagnes et des campagnes gomegbe vo muye gomenibe ke mu lo kwa et do mate jejolo et do premier adjoint au maire deuxième adjoint au maire quatrième adjoint au maire o le gbe soso ke gbe conseil municipal porteur ha o le nyami le wodo e gbe siagbe welebe ke echale to aji le ya yebe gbodo me a mille d'assisté le kata mari ali ke mi subo ali mi parti au vo ali ka bien sale ke no ali bele no me demoro o kware miabe magro miabe jidudu kudo leke o wona do da miagboa ye zenane tumevio si bebe mi mate nanyi le miabe togo ya keye milate no hafu fufu mo voa mila no pomia no vio nya expérience que mi do boere so geme que mi to doji le golf 4 mais octobre me va na regbe ye nyibe ne mi bobo na nyi mi le blomia be nu to me be nya o manya fufu totole ameke so ANC ameke so uni ameke so fie ameke so fie ameke so fio kaka nya va le bio do kwenye sebe yo be enu ya late no leke mi late wodo ke gbe edu amia ezena be ne oyo mu le hare pe mo po oyo npo mo la no togo yo ma magbo be kaka fia mso alo lele enu alo je touche du bois kaka kudo gbe a ma be collaboration ele yi nwede welebe ke etado jinu kele mia pata mia si le golf 4 mais ko oni ANC lo alo uni lo alo habubwa yenyi be golf 4 be ngogbe tete eye nyimia benwa mi mu va golf 4 alo mi va mairie alo mi nyi conseil municipal be mi va koko uni edoji alo mi va koko ANC edoji alo mi va nya wo donne mi be population ade e so go donne mi trova wa gbomena yo mu dakona mi jojro yo chami be mi ate wo dona yo mi wo docha adodo meto mo ma gbomena to gbo be mi so afi vovovo mi po no ro vovo ke ngbo mi va mi pata keke ne enya kukia gbeva alo problème de gbeva commission dana ro proji amesia me gbona le ke po be elate yidwa po nueto kele mia eye mi sona souvent golf noa conseil municipal o mea o dana koye ne mi la prendre décision de mi la d'accord ne décision mi la gola be a voter le ke mia wedo ma kweto ma globe kaka kudo gbe par exemple règlement intérieur ke mi wo budget ke mi wo kweto wa ke mi ko tabi ponpoa ma globe nu ke kaka na fi mi voter à l'unanimité amesa me dasire ji ke wi edoa mi kunu me sugbo so règlement intérieur anti mi konu me sugbo so budget anti mi pobe et que o proposer na mi tutuba mu jeji na mi nenio mi tro nu olenti mi anpata anukware meto mi pobe awo fi ya leke ne leke maten domia dio fi ya leke ne leke maten domia dio kwa magbomena jusqu'à présent ya mi wonu asila simi ke gbo mi anpata mi le poko mele e dowo wa me doa monsieur le maire apeto Jean-Pierre Fabre le globé ya e mu le jibe ya kplo mi abe golf 4 abe nous toi me les nos vies de dodo et les de manière inclusive be amesia me kegbenyi conseil municipal quoi et be do dasile be la wo le golf 4 ami et do le si ye be la wo donc nene ye mi les ont les golf 4 ami kakana egbeye wa ye mokpokpo le asigné be mia zone ne kakakaka ne mia wu mia be epe amadin ke le konami ke mia be manda mia wenu ne golf 4 be ngogbe dede nyam karo jibe mila wene ne do ameko koko nwe ye ma wu ve mia nu be mia dujile akoko dava ime nto me ba koko dani mpo do jesibe mia agbeto bla vevo ton enyi conseil municipal le funwa e do woto dede yenya agbeto 23 on keke so dunia gloha kudo ha so fufufu me voa o la pobe awuya ya le lamene amio be ya woto et puis e nu nenyo e do woto cha o nyibe ma uve mianu be leke be amio keke won ba popudo golf 4 ami emi le do won nde de fumi ncho ekele na ten je mi le moji le fie nyebe mi be golf 4 mi ma sigre e ko tojo va ya ele me golf 4 wa ncho ko ya de pe gure ga ma ba to toile ma sia mi o kenye mer ko le golf 4 me mi me kpo mi le apono chega ya o ma khadamo
c'est bon tomate kadame ya e nu ka tutu bo atetu ne ma donu o mpe mi okwe o mo pe mi ale ko o mo pe mi o donu ke tia donu ke tia o la po be ko wo enua quinzaine commerciale les enouya et chambre de commerce d'institut tower le monsieur le maire appelle Jean-Pierre Femme no funu kaka wo discours o so gbe wo discours et pour le funu nyako nyeto a egblin les éduquer mais multipartisme les koto akpa ke janti la pas droit opposition ba mebeni donc a et pour wo discours le funu a monsieur mekwe ko le ja so ruban tia wa so to dia e non webe maire be do mu glono fifi be enua asigan miabe territoire di belevo asigan munyi miatolo meme to banyo munyi miatolo no ketia jidudua eye muso asigan na mi o do ni so ami o de arrêter de transfert des marchés tôt et gomeni be asiko le sans que gbemiami le va fifia ministre de l'administration territoriale wo ese que e masia ko la sonami mi la gérer no okwa asia maden yo sonami ale golf 4 keleni le Togo a hankope ba be asia ni kona kwe masia be asia kodo me basi le miagbo le fie amotive Saint Michel basi kudo gbadago asivile cha le gbadago o sonami kudo ko bia kope asia maden wa yo sonami asibuo gbale golf 4 dit par exemple asigame par exemple bossime miabe territoire a dit belevoir asive won wa bossime tele fe me to benyi mia to benyi vo mu sonami o nka cha obe chabale ko obe la ni district to la ni gouverneur la po egbo be asigan wa asigan ezun asi international enya asi régional yentia mi makpo ko le melemo wo be miabe dowo na mu ya asigan gbo ole kwe nene no le wa e do be Togo vio no se e no gomi donc asigan e le miabe territoire golf 4 be territoire d'Ivoire mu le miabe poplote o asiko le miabe poplote nya asiama denke we ye mu yono wa be mi la voir ne ma glon to cha fifi enyi be mi poto asion to cha poplo ha do nu kentie nya arrêter à association nami voir rasoso ke géré nation ça que lenyi epam ke gbamiami va mu poto te gestion ha do mu po passation nami ha do mu po so dalo mi nami e poto gestion e poto le gestion kaka na fifi ni so mi ve dogole ministère de l'administration territoriale mi pour nous poso nous antibe le ke yo la o transfert do game ke yo la we coup de temps encore que le mia le golf 4 miami sokbevo be ne o transférer dossier on a mi egbe miami la tentom asia maden ko so na mi won be gestion di zerika mi aba mo ko o la wo to le funucha mi préparer au dare vo ke gbogwe mi le tote bon golf rio wa o le gbomena le ke noa le na yo doa yo mate gérer asiko so na yo fifio yo ya yo préférer be asi ono gbakpotono e pam ne gba no gérer na yo en attendant nous ya wo tra maden ke gbo yo ya te mettre structure en place ke gbo potole gbo no be mi le wo do ya ndekpe manani hasoso alo structure dekpe manani si fi mi le créer structure de cas le odoe mioya mitenwo miato mi sogbe fifi be miaten chere miaba sio zereka voir ce n'est pas le cas les golf porteur les communes porteur bo waya o préféré be et pas mener no gérer na yo ne wano akonta na yo kengbohwe ne game yo to ba sogbe voir ne ava ho ne enu le won wo be amongba susube enu ko pata ye le golf 4 be territoire dia eyenyi miato ke jidudu adro be asonami le mea be so le nami adro ato mi alo mi medro agbanyi be mi we le golf 4 mi we do awa ti do a okpo be da de nu to meji popo be nya transfert de compétences benina et comme be jidudu abe compétences ko lesi au niveau national là et bela no be ya dasi le denti asona nous to meto ne wakweji bon ne mioya mi kwebe asiga mi atobe do lani ola sona mi en tant que et nous ne nyami le kwe doa que o so no va asiga le mena mi mu jojina mi kwire kao doa et nous gane beni que
la nyi miabe dome nyi be nube ne miate gérer le ke bia sia ke le miabe territoire da dia voa nene be nyi be omuso so na mio mairie centrale ke le funu cha mio ya le miagboa mi kwebe miabe nube la nyi mi kwebe funu mi la ke non le setinois be funu la nyi miabe tepe mia no voa jidudu ke le o transfert na mia jidudu abe non be enua il est réservé d'année gouverneur kaka mi va le bio se benade fifia enu ko mi so le d'année district quoi enu kwata kwa gov 4 me ko mi la po ele do district et donné quoi do district benois district ko le jado fifia de elle est composée des 7 communes de la préfecture du Golfe et des 6 communes de la préfecture d'Akwenyve et les 13 communes au total. Tcharodou, il est formé commune autonome du Grand Lomé. Ole quoi? Donc les 7 Sinois, Nenyibe, Olaso et Jenao, alors Olaso et nous messieurs, aso do district ya keye le wo donner 13 là wo donner 13 communes au kwata popuro toi no honde la fidia ola ko la fide tia ola ko la fide voi no po district abe no fifi afi ko le gbombe gouverneur le janoa et le Golfe 4 afi ko le gbombe e gamo dimonu be nyao di wa be direction financière dans wa be DSNI direction des services techniques me ko na voadi be do pour enu keke ko to Golfe 4 sike ogba ho e nu no amesile so le we enu kwata kwa mi vile gbombe o fifi ne wa ho nu la mesi alors afiko e nous comme il a sonné et nous quoi Golfe 4 me comme il a dit no hwele kele wobe ko le hwele funu so le ne gouverneur elle dit de mianya be activité wa o le kwesa miabe nu no mesi ko nyi miato e mia wo emeti do elle dit le miamia gbo e ya to cha magbombe actuellement mgblono be miabe mairie hoha ya me yemili voi ne nyema glanda jiwa jidudu ale tu mairie yede do fro jardin bon et holé le funu gande o le tout même ho wan to cha do ke gbon be gouverneur gbaje ba ho wan funu aya emi va cité mi pa bobo be awo e wan ya mate jeji o e ho aller en chantier actuellement be wan ya mate jeji o yemi wo brikaka ke ngbohwe fifia e va le wo sigbebe e wan ya o va gobe e ye la va nyimia be mairie to no tu vois donc chantier l'encours présentement l'encours présentement fils afike mi le fifi ento amu le soumis odo mi abe service financier wa fifi mi gba le dit pe na we do mairie gan afike maire la non kweto wa par exemple nya fifi a nyamudo bureau le funo do mi so mi abe bureau kweto so na mi abe service financier do e gab mo wa wela collecter ga ke go ho la te wodo la te so dépense quoi mi préféré be mi oya ne gba ni mi ga si te pe no wa no wodo ne e gaba no do kesa me ken gbohwene enu ko le miasia ne miatemte wowo mioya miabe bureau mi la te ba po après bureau de carré le funa amisia me no chon va on va khwa me le funa wo do le funu vida o la jo no vi o chan la ba na yifu salon que le funa mi apata keke mi va bona le funa mi ona do ado de ele yinwe de mi on se plaint pas voi mi jagbagba mi le wenini o kwa nene do ale yi yewa wolebe ke mi akpata mi po edoje sibe enu si anu be totojia ku hiro na enti kwe wa do ke nyi mgbebe edowo to we nya me ko le Golfe 4 mea ke nyi do to gbele mi pa do kwa mi la no po ndodo ne mi abe ku hiyo de kaka akpo no vole o kata me gbevi jebe me golfa yo be a de mo to banye référence ne kokpo to kata de ki va de komede nu ka mi po ni vie ki mi po ne mo do la te nyola yo a teles de kaya cha apeto Jacob et nous si à nous les février nyawa o quoi mi abe doa le fait be mi muno nke développement local be système et pe blaton vont nede pata et na be kuhia wo subo magbome nyamate gbono fifi be nde le vvd wude o et nous pata o le vvd do nous ketia magbone non par e ko bebe jajara assainissement benya salubrité benya le mia be comme non o doit fido fifi a kase benya le poser problème et sinto et agressif kamola nu to chan le ko amene mi mu va o takpepe dogokudo e ko jebia kope be comme to patani so
doit on y avait quand je viens copier elle était et centre grand de Kabeninami les golf 4 amis do asio dina il faut activité commerciale beaucoup non na frontière à les founois voir et il y avait onwa donc ami do kokudo quand je viens copier et fiobenti mio et c'est de kio kudo population pata ova mi wonu me kuku mi sogbe na o biomi o biobio na mi do nyanti no mi denume kudo miano no o subo wo be ku hio pata o les prioritaires les corps pata me les que quand je viens compétent gbe na mi doa no yin ko na kwafia c'est la même chose o ya hanu kopia c'est la même chose donc enu ko wenye kuhi toke na population yo gbonamia yenyi salubrité benya egbe kokobenya doa que yemi jo les délégations spéciales va fifia et do pe ko commune de Lomé signé contrat kusa be wa no logbe les écoles wa no jirero kengbola so ba no do et dépotoir intermédiaire kengbola va no lo ejo le funu la so ba no dépotoir gang ko doro akepia ame mi pe do jesibe on gbale wo donyore wo be miato mi wo sadidi to école o mi wa o so ko mi so le trozu egbe kope o le kokbe do afiko o ma kokbe le ko de to enu anyi problème tutu gbadwa hona hena doleleva Evegua yenyi esobenya. Bon, m'breno be quand je viens copier les frontières dit Denji belezeka bon et Dendia on to nyabe ne activité le funwa ajodalo chon suna gbo le funu on va braquer dans mo le fun a hogalewasi afian la va yiku de to ke nyabe ne sandoa esobano na esobe problème et chale m'breno be gazen tobe problème to chan croix ele ke hiabe ola o latrine publique ko bon mu blocha be le kojo ya kopia nem le yo kojo ya kopia mu be kojo ya kopia de kakpo ni koke le funu ne o yo kojo ya kopia kwa o yo hadu kopia o yo parce que les problèmes sont les mêmes partout donc ane mu yo ya mi de dogo kudo ni soa c'est que e kokpo to keke me anon multiplier problème o keke me le kokpo to me be ne ne ebele eyewa wo be esobenya éclairage public benya chan elebe odola nabe esowa no nani par exemple anisoa kojo via ko be école primaire be sukula ogbonga me be na ajode pede yonti yo tule ke be sukula ke mi ve po sukula anisoa sukula le gba keke ke mo be o hia do de vivio ele ifunu école primaire ke hia be ola rénover sukula nebe sukula non de viola na ngade me kwa e kola muje wajifa ke la dowe afoku ku de towa donc enu kwata les priorités ko do ve ko am le gbono be eni centre commercial grand de Kanami le golf 4 me voit asimu le funu et pas domeko ya mo va na voir asi dina le funu kura no ifunwa mais asi grand to benina dina le funu voir o mutu asi ho en tant que telo et modo doji akwonti boya modo na siale wo be miakuto kojo ya kopeto mi le buta me fifi be miakpo tepere ke miatu asi en bonne du forme ke ye asiala no di wo be amola do hanga ne jileja ola no enu agome ndokusu le hua ola be ndokusu wa be enu ko henva wa ola kpo tepe nwede wo be activité ola no yi wo le be wa ne mérite chon obe yo aten jogale wasia ola nyabe o to asidare na yo ne gami atike jojo be nyawa ela nyawo kudeto enu wo wenyi kuhi gangan ko we le écoles vovovo ko former golf 4 be nu won me ne nyima global wa mu le boboru doa mgbre no be le golf 4 école blavevo adreme ye memi la wonu yo keken le yo kata me du comme gajo lu mo ko la tek premier cycle le budget que fiala wa lo mi on te ma paji la ni drafotiro du ale ya no ro o ko be tutuma afike gaso na ne mairie wari eso tepe fufufu par exemple akpare le nyina OTR jona impodo ko we munyina OTR to ko we la ni collectivité locale to ko nyina to donc voir OTR jone ne OTR joa ela so ga wan so domia be kesimi ma donc chambe na jidudu ana
commune pata o hun compte do trésor ne commune pata e ga yo ko le jo amunyi be no joga pa e ga ve na apeto Jean-Pierre Fabre be go me yo e ga ma le possible aha munyi be va ina apeto Jean-Pierre caisse do hun caisse de gara apeto Jean-Pierre Fabre ba home allo mairie en to kura yo lo na ga ko da ro funwa yemi dalan lo e me le ke be juro mi do lo ao trésor public ye e gaon kekom oyina collectivité locale commune o pata odo wa be compte gof 4 chandro be compte le funu wo be ne hotel joga won keke kenyi gof 4 to keke ela so koro gof 4 be compte mi o le po bon e gado chongba ni e ko mi antomi jona Merci me garo. Merci me garo. Tu me garo 100 francs 150 2500 le fie couler ton et on tient et tient nina e ga et tient gba nina ga ke o jona keke ne mi popo e tient e gba va yi mi abe compte wanji le trésor ko le trésor ko bon e ga sope monu bu ke gba le a yin be e ji dudua ke yin be e ye do la po e ko gbe dede les du quoi pata mais dit du la tête par exemple que ngoko je via copé be école primaire avec professeur dit du la be doda si be nibe ba tu sukulu ho adodwe que me de violate yi sukulu ba tu kondi adodwe que de viol voix que ye sukulu ya l'école mais les communes de mais dit du la tête bombe egbe aye jibe wa rénover et sukulu bon on la te wa devis ne rénovation ne bela coûter ne 2 milliards ye par exemple vivia Dirou de la sorte 2 milliards la sorte d'ado golf 4B compte dit la tonne golf 4B n'est pas rénovation n'est école publique de Kodjovia Kopé par exemple ne ba ko ne be yine wa donc a Dirou doit la te wo transfert na golf 4B et nous ya leke voir et nous que on la so gaso on la principe spécifique on la de penoaji ya leke be e gawan ke ni ega jidu dua kata be ga le yegboa be yaso na ne wa te so wodo ya leke le commune aleke mi ehia o le pe eso na fu ken gbowe ega monu sope bucha ye gbani e kadodo ke ye mianto mia be commune mi wo kudo commune ko le tuta le ovo de be duome so pepe de wunti be wa te wo pepe de wune na mi be par exemple nemi wo jumelage kudo commune dia o la te va pere mianti be wa dira mia be konji et nous structure sanitaire secondaire loko on a nani le comme be konji dispensaire o poton ba on la te pere mianti ne mi ajire on la te pere mianti le konji be e mo bon on la te nami radiographie fa on la te nami échographie be machine fa on la te nami donoba batio on la te nami atike ke mi la te so daro et konke ole mi abe golf 4 radia on la te nami nou vovovoke mi la te so woto le funwa ko le ni don voi et nous de kata magba tek bedoji e amomunya wo yin be e wo toto Jacob ke le funu janvisia o la te po be le golf 4 bo ba ameyo wa o le wodo ehian pepere nu fa no million de kala si wa o la te ato na mi wa fare o la te ba don o la te ba o don ani don ke ba so ko mi ti ba so ko mi ti be o mi le wodo ya le ke le fia e George na njam jibe ya dalo emelo be donc abe e ya le ke nyan sueva no gbe sueva pa e la ni donc e mi la déclarer be a peto Jacob golf 4 1 million be miaso do latrine publique tuturo ko me be dome allo miaso do e konji jajiraro be dome allo quoi mila so e daro mia be compte dit le trésor ne mi so daro funwa mila kpo mia be budget mais parce que budget que mi wo ne 2020 et doda si ko le mia si mila wo keke dépense ko le et nous ko mila wo keke elle le ke be budget mais donc mila kpo mi da be be le budget 2020 mais ade fika mi loger nous ya do ma donc a Peter Jacob 1 million ke namia et là il doit leke melo donc nene no yi ne wa voi normalement e gagbo toi et sona jidu do agbo kengbowe e ke ple doa e sona e nous kowe recette combien to mille wo so impôt patent ticket kudo nuo e yenyina gake vana kesame yemi so na doa minya be korume vai garume vai agame ke ya pota buka kosika no de ka so me tanmuwa korume wo va gbanu le komu ma wo nduku to mo ni me va fiere mi yana como to ba jilate jemelo alo mi o ami de o kware enu gbangba menu wa mi ade gon mi leke be
Et on a si ben va fi ekpo mi we mission de garder me yem le glombe. Problème que mi donane anyigban be nyali nya de Togoa. Et so ya gbobe régime de droit foncier que mini domina le yovo gboa e yemu domia ji. Yemu tebejio. Nou ka tim domia ji do eni be par exemple et si be Ghana si be Burkina ne anyigban pata keken que gbe ni gbe formé toi quoi eni ji dudu to. Ça appartient sur rato beni ça appartient à l'état. Fifia état est la cédé nao amegbalo par exemple à Tukoroji on l'a appelé quoi on l'a appelé quoi par exemple habitat ko tuna coup de temps on l'a appelé l'eau alors on l'a dit be à Tukoroji on l'avait appelé l'état et anyigba muni amegbalo to mioya le Togoa anyigba ni tumevi oui baloto wobe garo moa ame tumevi de nemu le honnête wa et la sanigba na mede la gbato so même anyigba la gbato agbato so anyigba wa kenya muni avocat muto même y avait tribunal là 80% des affaires qui viennent au tribunal sont des affaires foncières anyigba benye o sana me double vente triple vente quadruple vente kuno et yanide et fait quoi que mi ho hérité régime juridique moi et régime juridique foncier moi enibe ke anyigba ni wo tumevito a jidu do acha hi anyigba par exemple jidu la tu kondi la tu sukulu la do mon la tu parc public la do nou fofofowa e hi anyigba obe ne owo anyigba de par exemple 150 hectares lasio alo o hérité so to gbe ogbo coup de toa jidu doit do réserve nous ko yabe réserve ali il m'a pas dit non pas do la no me ko do la dene lo la domo e do la tusukulu e do la tuasi la tu e konji ko to le funu o do na réserve puis il y a problème que dans nyanyi be no de réserve won ko jare ya e go me be ameko to nyanyi gba o gbagbo to so na réserve won ke munyi wa to ke nyi judu to ba to sana jidu do to ba medun to cha o so na réserve to gbagbo to sana na me buo gbe ko saima eye wa o la tro gbe la so sa donc e wo na be anyigba be nya enyina problem sugbon pa apeto agboka be enu akoko be akoko be na de to wa miami bia nu mese wa miacha mi gbegbo mi la fa ko to be unu ka onu la no yin ni ma gbogbo to o la po be obe oho kojodo homa so tribunal be egome be omudo droit le tuyame kwa o la jopa ikpame de ba hopo ke o ma homo enu be nyina o so yin na tribunal o so na o na kojo kaka e la tribunal e la cour d'appel garo mo yin na cour suprême to tamba gbona yo ba gbona be par exemple anyigba garo mo yin na litige les collectivités a me fait de domaine amera be banyigba me acha be to o la no nwa kaka game ko le do kojo a me de la so o la sa le me a me do la no do kojo avua o ba gbona be anyigba ame aleke to ka anyigba nya me aleke to voir ameke dit kojo adua e jo be so anyigba so sadame bois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que et ça nous que mouni yeto. Donc ameke to ba be banigba e la ba be ambe ya ko ebe. Ya ko ebe anigba. La be ya ko eba anigba. Donc enu ba nyina be o la ba to ikojo me. Kojo la ba do la ba so kojo be be ame aleke ko sa anigba na be munyi ye ba anyigba e o yentia be enu ko le funu keke anu gbe ne wa to so anyigba ni anyigba to o le po enina enu ado nyina réserve oui fi o ma anyigba benye se ba mo ba fle ko sana don't croire amedo be tuna horo e mododo jin to tra doa o prévoir munyi mododo ko pata e fi o ha prévoir yo de hado yo le on po de hado yo le lava de après o le po voir que mo munyale ke ye lotissement le roku de to a o ve so o la beso ahwe la turo mo be dodome o le po si ya ne game ke fi o hava so gbe fo be ya va do enua alo ya va do moi o la va no po ahwe o le enua ji nyamle excusez nous que le jolo voir mu le dibe ye be comme de ama de na mo ye wan be ke yo ve so dare o ve so daro e modo dojia a ye fi o haya o nyato mi nyabe fi o haya ya
edo nuse le si be la ko ba fare be mate ona ne kanto ye do susu dare fie be ya do moro fie o ba to ahwedo dia enu ara ba yi o pe afi ke nu gbangban ko to ba yi won ye wo ye mio ya mi conseiller na mo be de no le ja planning ba yi kadas na avec pora be de anyigba ko le ja planning vérifier la ko anyigba enti quoi anyigba ko le sana wa de mu le modo do amedo nya be anyigba le modo doji o le ja ba ko lo yo si entia o la pudu la se na me la ko gale si la so gawa so du nya be anyigba wa mu yo to yo amedo la pudu la sa réserve nya nyo de be réserve mu yi yo to be nyi o lo fi o ho be réserve voir o la sa réserve na me amede ti fi fio amele mo fio chama pare mo lenu yo mo wa ke mi va fie mi mo po fio cha le dase le fio gado mi wa gado mi o cha eno ne on a compris la filo wa ono ne me do nu ke nya code foncier yeye ko wa e dota si gbogbo de o le fi ogbo be ne litige foncier va o le sia mo di fi be mi la fi ogbo afi ke anyigban le abe fi ogbo ela po nyami ne glovoa ken gbo mi la te va tribunal o le po voa kafa sigbele ke afio pata amenyole ko wona mi ko nene ke efio gbocha efio nyole ke gbegbe to choko o la nyabe nu amu le tepe voa o la dasi we adunuta wacha o lele wo le ke be do kwa nyama glome mion to ke wo ke le ja planigban e wo ke le jibe ya planigban e we la rien toto e we la ekunu me la kpoda be na de enu ya leke ko so ko le ja sana ya de e di lentia alo di mu lentio wa rien toto ke gba plene e sogodoa ngbavanyi tukara na o ne sogodoa apeto aboka be bulldozer ngbavado agbemono agbemona o ne baba o mo se be ne ko ete o tema mo se be na ete de finemi ko ete pe ne ko mi ate we wan to ja fo ma ele ko ete mare mo zo e ja fa ne mia voilà munyibe nenu ale jasen kwa o matewe o la de tabe et matewe o de et puis miamedo là on aime relever les défis et comme mibe nenu asenwa mie nenya di kamonu mi ti la awe katole me mia we ne mia sofia mo be de agbeto pe la we o le kwa obe akwero close ne ma uba akwero tano be munyibe ewela we keke be la voko abioma uba pedo ti ovwa agbeto jipo ma uto na wona nu donc nde pepe mule ke sese le kike me ke ye wowo mule ti o ke gbedu ero ke ba ma uto na agbeto nu nyakudo si jeje ke be la te so pe le kebe ku hiadia wo be mioya munyibe de no sese pa mi ana démission d'entrée que min deux pocha teteo pa mi na démission be enu ya ekpeke mi akpa mi mate o mi la we poke ngbo ne afike be ba peke mi la de mi te ba gbo be fi ya ekpeke mi be mi hian pepere nso le ka mo se be nyu to ye wa si mio ya mimle ameko de nata alo ameko démissionner na les difficultés quoi anata mi mimle logique wa mi la jagba mi la we ye nyanpo be mi be wo wachala na be mi la kpo tane chanpo d'accord que mo me ga te bi mi nyare vi ya kwa mre ka pele vena mi ya mi me mo dan do pe me to azan ya. J'espère que vous le savez, et vous en êtes d'ailleurs sûr et certain. L'information, l'éducation, la sensibilisation, bref, les règles, l'éthique constituent le leitmotiv de Victoire FM, votre radio. Et c'est tous les jours à travers ces programmes sur la fréquence de l'excellence. Modulation de fréquence 96.3 FM. Connectez-vous et évitez surtout le zapping 96.3 FM. Enyo mie tro boba ko mole fi po mi le ko senyala Isabelle Manavi Amagavia ele cho ANC ma paje gbo wale nye mere kele go fa kateme ta to ma pere to gban to zireka ayo nye po me mo to go do ma nya ve vietre meri me nya o me ya o ma mi le ko metre gbe mo do dogbela ale ko no mi be no le fo no la fo tonyu fo do no se no se be ni ma tu se pere ke mi to go viche ne utile mo domino wo mi ma ten gbo vi ma ten se mo le fi o
Oh, ma glon Ke polele. do to gomo na mi ya. Ma glon be ke do to gomo na mi ya ke mi wo mi be règlement intérieur mi wo enu avo. Ma glon be e do anto ke mi to ji vivia janvier début janvier ko. Mi to do gomo ya. Ye ko ma glon mi to do gomo. Doa ke ngbe mi la to do gomo ya. Mi do la wo e se ko la plomi le to abe wo me ya. Mi do la wo sio amisi ame ni nya be le ke se ya ke me mi le ja wo do le aye. Kwa ma glon be ne mia glombe mi to do aji e gomi be nu agome ma glombe début janvier mi ya ye po mi to aji les questions timidement o le po e nu ke nya ma glon yin be le ke ye glon fifi dien be e doa mi to aji so nde pe mananyi me parce que fifi mi le mettre structure en place ye doit et nous conseil municipal be nous mu laissant omu wonu dare samia va no mo fifi ya misia mele jagbagba le wo ya ele wona si bebe epedeka ya 2020 ya mila so 2020 ya la sacrifier les mandats ne enu obe do le ka ko me se be na ko savo wona be ko do mi jaba wona epedeka ya gomme mia be population du kondo la se gomme be il nous faut au moins une année aso dranodo aso nous kensienya et nous kemia glontienyi be wala be ke délégation spéciale coup de to nanyisa et nous gbegbo do mi le po fifi be o nanyisa vai ke wo be ne njibe mi jibe mi awodo adodo meto ne mia be collectivité obe ngogbe dedea mi do la gbe nous le nous gbogbo bo mi do la restructurer nous gbogbo mi do la de l'état maintenant amedo be et nous do wona sa magbate jeji fifio o le pe parce que ça wa ameko wona don o no me na we o yo na ina do agbe fi ni o yo d'accord na mi e do mi do la va à la fin mi do la do akonta ne ji doa ne du quoi be mi d'accord na mi ya ne pe adea et nous ke mi ve wa eye o kwa akonta do le funu ameko le sanwa ko no me wa ya make no me wa yo do na konta na o kwa wa be responsabilité amu le ke mi be responsabilité donc e wo be nyanko be epedeka ya mi be du kon la se gomebe odola na mi temps ne mi agbigbo po won mi nwede agbigbo wo règle le ke do ala ido ko to a mettre nous si à nous en place kengbo we ne pe ava ivoire mi la je tonto gome kengbo donc magbo mena et puis ma dernier mi ame mandat le puis ma dernier me et puis de kaya vi le déjà consacré à so touye et puis potio et mi je pe fe gwa me voir kengbo d'audacianto la tento di le ke do ale aye benyam le glono walo ye benyam le glono complication le gbogbo rento doa et nous si à nous fils ya 2000 we agbotro we kekeke do session communale benouadi et tout est à mettre en place akpe miate ko amerika pele fode ko abi mi nyaba fare 22 21 80 99 92 02 80 63 oui allô. Oui, allô, bonjour. Madeko yi ko ware. Félix ce soir d'accord. Félix bien ya fan. Ndo gbene miano. D'accord, ele ko gbene. Di dimba seven kopo. Ba apene ma we mu seven ko. Yo, apeto Jacob. Oui. Min bobe na le campagne be gaya mea. Ni tingbe dire ne miano be hohoa. Na le keto. Aha. Parce que gaya americain nyabe parti politique de mebele. Que les Gabopoya mea odola de wa projet de société auto gamea yo mila pour sointi me ba vor gamo ko suare ko campagne be ko to gome OK miano wezo benade di jonam nem lesen ko wa bo mbe ma gbon benade le mairie Félix bien ta gamo le monsieur ne to le mairie golf 4 be côté are. Bon, on a ten diamé le golf 1, mais puis le golf 2, mais puis on a ten va en naissance les mairie golf 4 femmes après. Agno après on a do jamati bizarre. Ah oui, allô? Allô? On a même so gbon mettre la mobu oui 22 21 80 99 allô? Oui, allô, de que mi fon ndo ma. Ni dakpere ma ugagbe ya. Apoto jege fun cho sabat. Jenya fan. Mo de gbene mi anu ale fima. Ya ko gbene mi.
wawe le golf 4 on ne be golf 4 yi me asigamele alo e ma sigamele ke uja de pe agu ni toa ni me po mi bi ya mama izare esenya la goma eja o ni me se akame ni mi bi ya mama yivo o don ti jaba yivo adon ti va yivo bon ti fi ade ne ni be mto mo jajira do be apagoji ade est-ce que odo kadodo ple juju ple susu ela be do pe kona jube nkume inaji ti fi amodo chale te pe mo ade bon ne do pe mo va o te nya le o te nya si ne pe ba mo wa te ba do do pe le te pe mo ma d'accord nous ape voilà do ti le misare oui alors allô bonjour apoto garo gbelagba we maman bonjour bonjour bon nya police be nya biolo ele coucou monsieur garo bon bere les oppositions mère nous ke voyez o la pedo adoglo nti bali adia o jo el pedo apopolo nti o na donglo li ajigen e to yin die normal apopolo o ma pedo nti ore nunca me dila glo mbere monsieur Fabio pour Jessie le c'est quelqu'un deuxième à écouter et il y a donglo apopolo ma tel ya joro bo pedo bali eglita Izare. Ayo akwe Izare. Oui, alors on va mettre tout le caméraman. Mettre la boule 22 21 80 99. Alors le ko nya be dame to. Mie fonye. Il sauve de beaux abos mais. Egbele gbo we. Nya no mi do. Mi hogbe. Emi a kele kiwari. Ni o to bo vi o to. Ni le blobe local. Au local est fois, n'aime le port local ben syndicat délégation spéciale qu'on nomme au baba tout sin so wa me ko ta quoi. Nyao. Donc toto. Monsieur Jacob. Ayo. Maire ku do me ko le bol, ma on to la nyanya kem le. Délégation spéciale a et gérer mo keke. Tu la ba ta connaît maire o. Pour la ba no tendo le mo menao. Et timbe mi anotu, ya so ya ko ya kwari. Emi ramasser mo keke kwari. Ende pepe me la ko kwa mi anto mi aho mi abemu kwa sekele plomo kwa mi adeto amere pa no se na de fi am le mi abe mi nja ko fo no le mi abe prefecture abe mo mi ja pe won fo la ba no tendo le me fo nke ti prefecture golf 4 ko le demo le mo prefecture ko ti om le demo le mo e mo ko me ko nyanyere ka nyem le tio donc a mi mi auto ko mi tro nyare mi tro susuare mi no tu mi pere mi ano no ti ne mi awo mo ba ni de ka Enya sauvé du yalo. Akpeyaka. Oui, allô, tonton Jacob, doko no akenania. Mi dakone ma ugagbe allo. Wari se mi yoswazan. Wari se gbele bo we. Ma dogbe ni mi anu ma bi ese benade. Ako campagne o ya togome egbe. Fifia mkobe parti pour le yako ya me si amele globe campagne apaisée. Léo mais anse mere dodo ko le wo ti abe campagne ane no apaisé ma nyanye bia ka yewa ola do tire misaria oui alors allô monsieur Jacob bonjour me kunyi ko ware ya mi Jacob so enia de dogame nyo Jacob gbela gba we mdogbe ni ana sa Jacob gbela to gude de gare me are mana na nyanyana na candidat o pata be na no la to campagne dia alo campagne anu ba o nja wa na do ku nya me segbe mo ke so do anu ba segbe a ameke ne chance lava adune be la ni president le Togo kwa ne ja gba o po nya me mu agbon na ni lo enya be gwa ni be na ANC a ni da konne deve ni polike no ba yedo fi atogwa ni gbale ye ya neni be o me programme aba jeji na mi ba dakona o yo badu diade le fifi made ni espoir ka la tinna mi be no me cette fois ya magba glo magba dakoma nya di ma bien no enyo akwe ala do timi sare ya amakote mi masia allo e ma ko meto oui mo de kunyi ko ware wa peto ejo agbele gbo osia gbe ale boy mde ma pon ne mama be mi do bien ya fa mi le toji
Et n'y a que la nière, au port Togo a réuni les mal informés. Et puis, la mairie de Nyosova, ou à Mogado, les Yone à Corbenia. Mairie à Nyana, ou maman, tous bobé, ou alors sort un an, sort, et ni à Wabedodo, keke. Maman, pour une pause, que Nyang da sort, préni, je nous, les quartiers, au keke, mettez, Wabe arrondissement, quoi, au-delà que le jeune Yonti, les balayage, par exemple, et donc, les doigts, mais alors, donc, les mairies, ou en mer. Donc, oui, là, ok, je ne dis que le quartier arrêté, il y a les vacances, mais arrêté. Et donc, on a le Togo à Tiaga, doit la paix. Parce que, on peut dans le président, il ne va pas, il est signé comme ça. Donc, la mairie de Doha, ne va pas t'ennyalonner du coup, la mairie de Doha, pour que le Togo va le mairie de Doha, ne va avec pas nous verrer les fous, mais ne va n'y aller que au Bédoa. Parce que, sans rien, on est d'accident, mais le va venir à piège, gouvernement, les donnons. Le piège que le donnant a on te bat au doigt d'une coïncidence. Donc, à nous, à trois son pour sortir la fille de et il y a des donnants qui doivent attendre toi, arrondissement. Sinon, là, donne pour nous récupérer. Et toi, mais d'après, c'est bon. Il m'a été où non, nous le mettre. Mais toi, mais bon, effectivement, mais mis toi, Bewakia. A campagne du Togo Bagou, il answer les Yalekama, comme il y a un mot de Yalekama, no modo, Yalena pour le Jumia. Moi, c'est bien tout demandé. Et on a si bien ouais, moi, nous, nous, be Mila, Mikede, comme un mot début au pépé. Mais à mon âge, pour SNDB, nous, quand on campagne avec Befokwa, mi va les bon mairie, Benyama. Be yo a campagne benyaye ele vevere na yo vo enu ke mjibi amonenya yenyi be le nyak bonya nye muso na machine ya danado enyibe nko on ne même jamais les charrues avant les bœufs campagne egbe minuit ye betoji magbon be mpo do e mento cha hado do enu ke ntie nya pe candidat ke lengo domina fifi bele fo agman le ja joyi kaka nonda la trop didi kaka lava webe ne nyama gbabe suele afirecha egomini be le plateau mecha nyamu le lo ameken gbowe webe miaoya on a plus d'une semaine pour faire la campagne les filles et puis à monto là va no ponya le lo tellement be là va tiocha webe e hiabe akoye ye mi jabe tawa to gbobe duplo to ba koye pepe voix e hiabe mi va tote de bindo tan we san va yodo le ke doa yidoa edo be kemi wo nke mi da nto me ba ko avoir mi va do raconte vide de le kemi le wo to adoa tikaka doa egbe amunya be amesubo le gba yo da kone conseil municipal yo da kone maire voir yo mle pa ocho yo mle wo tore pecho mle wo ne pipo wo sigbebe amola ho sebe ko gbe da kona mi vo pa e doaju la toji zirikai fifi ma le de nu me no be e dom le ja te toji avant PDK coup d'état wo be e ya cha e hian le gbemebe mi atem pomposo ya ko emene dumevio do nu ke ntie nya mule potole gbembe nya pe candidat enyi maire la fido wo be maire ale ke yebe do ale yidwa mi la konu me no ne wa nya le ke maire be doa be bekebele doa le kebele doa ke gboho ne gamesua le consider fe ko gbona ya mi campagne be nyaya mi le jawe atodo e di la volunteer wan to nya be ANC ya campagne ne do me a mi wo na epo mi abe projet de société a esua amere bi ofifien les gbembe mi abe projet de société comme be le ke mi jibe mi akplo doado ke mi wele be ke mi so candidat do to mebe ne bia non ko ba so mi aba plagati ade nu ke we mi le proposer ne do abe mi awo ma mo se be amea mani sebe esua ke gbo we mi aba megan la jemo egbe la igbe aja ikaka no da e wo conférence de presse so ke be de be programme de gouvernement to et solé journaliste nyakakado oto be nkumebe neva enu kowe ye lava wone etukwa we enu tutu gbantoa yenyibe miado institution miabe do pe ganwa wani institution atodwe assemblée nationale ne do assemblée nationale begbe cour constitutionnel ne do cour constitutionnel begbe hak ne do hak begbe seni ne do seni begbe e manibe
enua miabe kodjodo pe ba na nyinyo de asokodjo adodwe ke la na benade ameko so na wabega va na dume yo va huna do pe wa nyabena yo ma va dua me vokwa edepo la va we na yo do de chafito do la va ono a eskroko yo la sonya so ifkodjo me kwa o ma do kodjo na yo nwedo kweto vokwa yo be ga ke yo hen va e la va ne fofo ba no do be wa va investir le Togo olekwe donc institution c'est institution la jouer yebe rôle à dodoe et nous tout gmato que midibe nyava wa munyibe nyava wa ndeko be à se maintenir au pouvoir donc nous kentienya va que miami le va ya fifia 2 mandats ko mila o mi mate wa wuneni o mi mate va no 4e mandat gbede o 2 mandats ko be no wo pe aton e be nwa o lagba va du ko be nkuvitome lagba va biose ne du ko lo o lagba so pe aton no pe wo ekpa donc enu ko la o e du ko la kwa e pe wo me yo la we munyi pe bla ton voix et ton ku bla ton ni so eto va i video ao e pe wo pe la ni to donc e pe wo wa me odola nya enu ko la wo ne awele pe wo wa me kaba ne ocha anra po nko darebere e Togo toi e tien va o lekene enu tutuma to enu vegwa yenyi e gaji mon yo économie benya mia klo mia be to ato de mi glorifier e sanu dudum anoemi e minorité a me fitu kwido kwa wa dasi to abe gaji wele be ka me gbogbo le do ya kweto wa mate yineni o mia webe na mia be enu kesino nu kowe ma wuso nami le Togwa mia zebe ba Togo vieux pata ne devina me ma devina me veado kwa ame gbogbo do wa nanyo kengbe nu tongo ke le vevede ade mia webe de mi glen be nya le commune be nya me fifidien sukulu be nya mia be sokheo wa poto wa wo mia no o ma do wa be vieux sukulu adwa ya kakaka de vieux la ko diplôme vo o la no ku se mi ja o ma poto la no wo ku de to mia webe e do ba su mia be sokheo ku de tugbo o si mia webe enu ko yo na be social amunyi be mia nanyi kwa mia gbobe mandat ya mi placer de mandat social vo mi ma onu social de pepolo mia webe na konji ne ba ne o le do ikonja de paracetamol ku ni vakini atete akoya mia ke gbokwe ne grand to potewa mia va no gbembenya no ya ne jafokwa wa radio ba nanyi wa jiji o ne wa kpora be leke enu awodo ma kegbe scanner kweto wa nanyi ne mia wo konja dodoe ne la mesebe nyon ne Togo vieux mi gbajo be no jira mogro wole be ke mi la jira konji robe amon gba no imoga sugbo ne wajo no sauver wa ba gbele konji o pobe enu we yin nu atodo ke Togo viole no tepo so enu agbo voi lekebe nu wa nyanyem hosebe amekele kploto akaka pewe aton yemute wo lekebe nu wa amewa egbado enu ade lagbava ofrirolo ke epewo nyam le glombe mi lawe oyo wo pewe aton vo mute wo lekebe nu wa et puis aton yo me o lava wele a kwa enu ke emiami kwa eye wa e magbombe egbe a meri be nyami be miava gbova ma do nti na mo pe debe mioya miabe candidat e de yebe programme eto eso ne amesiame okwe trova nyamaji tokere nto le moaji le fi lui ne va croisi ne te croisi pia lui be la on me togo bodua ne va trova ne mo te va kona mesiame nyu o gela kona mesiame nyu mi la so de ka mi no me ka ga mi tele ba fi na na ni pe mi le fi kwa le le roa ni akoma nyu ne me ga ma le vivon me tele mo ja me o fure ba de ne o ja ma le golf ma de atema wo normalement mi yona nous debe territorialité les enouame les français gbeme e gomeni be mu gbefifi jembe les préfectures de Golfe Oma commune odo tepia Amandre commune de Golfe 1 et so la fide kaka va ya fide et kokowe former le Québec commune olemi commune de Golfe 4 ke nyi miomia be commune mblena mi be e ko bla vevoir adrin yeleme so le fie kaka va korofie normalement ne odivi le Golfe 4 mais par exemple ma yo ko de ka han kopé alo nyi kona ko alo ko jovia kopé le Golfe 4 mais Niabe mairie de Golfe 4 et là où Roma ne devia ne beléon be que devia et Golfe 4 mais et toi kudo noaole
eni habitant le golfe 4 mais doit et nous yoke ke enana be statistique so elle va nyawo par exemple no o le java rien me fifi oui mais quelle population de golfe 4 de pas menene onyima okpobe no ogbe imeri kwa o la kpobe de tel voilà naissance nene ke mi wo le commune amé donc a me o le keke o la do wa be nu keke e ko ya mele ke bele e mo ya jile ke bele ku de tokwa o la nyabe et nous le golfe 4 mais wobe nywe toi yenyibe no dio le golfe 1 mais on l'a otiji balin wa non le golfe 1 mais parce que c'est une question de territorialité grand mais on la nyabe na commune ya melekebe ressortissant yoni enyowu nya ni sore ya oso homa de vanambe masani amia le nukafu voa eva le biobe ma homa nya homa na ele golfe 4 mais mutone tonyo gbebe ni masinyo mutone tonyo be no tone be ne yimeri de golfe 2 nous ka fois golfe 2 ne yimeri de golfe 2 parce que on ngoro enu aji ye ba adresse be rue enu ya lekeleke nous ka fu witi nous ka fu witi a mo le golfe 4 me ore nous ka oyo la ba no bio ne be homa le golfe 4 me voa e gabe nya ebe nyi lo do ke homa o la ple timbre le nya gbonyi la te do homa ji voa munyi be parce que o la ple timbre le gbonyi ntia ye maso mi aso do kuhi mebe ne so le nukafu ne baba no homa le nya gbonyi ke mo le tepo be normalement afike quartier golf ke mebelia funuye ula omalema yebela ohomale yebela nyawo enwalo maître Isabelle maname magabi dakoyaka akpene mi ocha nyawo le doji magbombe Isabelle ne campagne antodro me voir oh mia no mesarela trova ma ba porte fabre on dakone iroa mila kriko me keke e me la komia pe pire e me la kone amesiame ngikano bokona Jacob Arama no le fielo à school akpe tevi kojo akpe Joseph Natino onti le gama